Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, puhaba ban Bandung. Yang puhaba Bandung nyo sengaja abu si pegat video live. Khusus di lun kena temanyong dan lun kena pegah. Pakon Sim Zakir Manaf, pakon si Syahrin. Yang si Syahrin, nana tulis si Syahrin. Si Syahrin Jin Senudun, Hiblih Senudun, PKI Senudun, Haram Jadah Senudun, dan Pang Tibang Senudun. Nana tahu? Yang dipegah draw di Pang 5 PA, yang nan sangat mecihu sebagai Pang 5 Nanggro, Pang 5 KPA, Pang 5 GAM. Sim Zakir Manaf. Yang nan asli jih kon Sim Zakir Manaf. Nan asli binatangnya nakeh si Syahrin. Nan asli jih si Syahrin. Yang Syahrin Manaf bin Manaf. Jadi nan Sim Zakir Manafnya nakeh si Syahrin nanji. Yang kon Sim Zakir Manaf. Dan jih kon salah sidro pilot. Ya, ben berkili urung dro ni jih pilot kon. Jih nakeh asede di Gombak. Ya, jih asede di Gombak awak balori hantu. Dan pernah dikerja bak kedai runcit binatangnya, bak kedai jamu. Ya, pernah dikerja bak kedai jamu binatangnya. Cuma jino jih ka diangke le pengkhianat Malik Mahmud. Jadi dipeduk anu bajingnya, dipeduk haram jadahnya, dipeduk hiblihnya ke sebagai Pang 5. Padahal pu Pang 5 hana mesoturi binatangnya, bahpih jih anggota agam hana soturi binatangnya. Jadi nyo yang pelelun temanyong pakon si binatangnya si breok haram jadah laknatilahnya yang pegah ke urung luar nanggro kameng. Pakon buinya, pakon asenya hanjut diduk disimpan gaki, disingklit gaki secara kesopanan. Rata-rata lun kalon binatang Yahudi laknatilah KPA-nya, hana sopan diduk pakon. Nana tu kon pakon. Ya, nana tu kon nak lun pegah bacut ke anu bajingnya. Hana lun anu urung jih. Yang karena palih jih dengan Yahudi, haram jadah jih dengan kafir. Ya, maka lun pegah lagi nya, maka berani lun pe Yahudi jih. Karena perbuatan jih sangat menzalimi ya bangsa lun. Jadi yang lun temanyong pakon haram jadahnya hanjut diduk sopan secara kesopanan. Lagi urung meratib ataupun lagi urung kesopanan du pakon. Pakon rata-rata binatangnya watena acara berangkepu, acara mulut maupun acara sama dia or whatever. Jadi pakon binatangnya hanjut diduk sopan. Nana tu kon pakon. Ya, nyan binatangnya na pernah kenong kutuk. Ya, na pernah kenong kutuk Sim Zakir Manaf haram jadah laknatillah. Ia boh senedunnya, Yahudinya, na pernah kenong kutuk binatangnya. Maka binatangnya hanjut diduk secara sopan. Ya, wate dijak bak makam Syah Kuala. Behanana tu pu dalam tuah. Ya, wate dijak bak makam Syah Kuala, binatangnya lam tiba-tiba jih lumpuh. Ya, lumpuh binatangnya. Baik hanana depu karena pakal lumpuh, jih lumpuh akibat diingkari sumpah dan perjuangan Aceh. Diingkari sumpah Allah binatangnya, berdepu le urung drone si dalam tuah. Maka diangke masanya, watenya. Yang tun hana lun tingat katuo. Yang tun lun katuo yang bahwa nabak media beritanya. Yang nana bajingnya, ia boh senedunnya, Yahudi laknatilahnya yang dikhen le bangsa Aceh yang dipegah nandro Sim Zakir Manaf, Pang 5 GAM, Pang 5 KPA. Yang namun benar pu, yang anu bajingnya nakeh kenong lumpuh. Yang kenong lumpuh payah diangke le masyarakat. Cuma beritanya disembunyikan, hana dipublikasi. Yang setuju haram jadahnya na pernah kenong lumpuh. Maka tuan inohat binatangnya hanjut dinyufa dengan secara kesopanan. Karena binatangnya kenong lumpuh, jadi di saat wate diduk, ini hanjut diduk sopan. Dan karena kaluh diingkar sumpah Allah dan kaluh dijanji
kalau diingkar janji perjuangan Aceh Merdeka, maka binatangnya hanjit duduk sepu. Ya, hanjit duduk dengan secara kesopanan. Ya, jadi lon temanyong pakon disembunyikan beritanya. Tapi berangkapan jid disembunyikan, berangkapan jid berangkaki jid disembunyikan rahasianya, namun hanapu coba-coba dengan nabusiknya. Yang nabusiknya pi ramai sit anggota, alhamdulillah, bahkan anggota busik dalam partai KPA. Nah sit katanya kon hana ada dupu. Yang maka ada dupu pegah di katanya Bandung kon tamu tire. Yang kon tamu tire, pu yang terpegahnya hana tamu tire di katanya. Jadi sesuai, wate terpegah. Memang gak salun pegah bah. Gasa wate lun tu mana wate lun kun ke pengkhianat yang gasa memang lun ci raja tu mana mi kun simran pasir kan ya hana pupu menanjit lagi simran pasir jino kan kan ya, jadi urang kampung sendiri kalau dipegah berarti so simran pasir haram jadah laknat tilah nyanjit yang jih asai jih lagi lun pegah memang jih kan anggota agam yang simran mata saruk laknat tilah Yahudi ni tham yang jih kon anggota agam jih memang awak mat radio abang jih yang abang jih memang gam urang god akai abang jih tapi binatangnya wate meninggai abang maka dirangkul pi ya kon dirangkul pi han bajingnya begam kena jih cit apa syam cit apa bangai lagi urang kampung jih perah bagi ban yang bak YouTube nya. Hai dum urang kampung jih berarti urang nisam, urang Blangkulam, gedepu begah. Ya, nyo mah beri tak. Memang kalung sebut ku urang nisam Bandung. Padahal but sidro dua dro. Ya, but sidro dua dro. Urang nisam na dua dro. Yang sidro si Imran Pasir, yang sidro tu yang nan dikun Abu Muda. Nan asli jih Haswar, baik salah lun. Si Haswar nan jih. Ya, lam perjuangan dipegah doi Abu Muda. Ya, nyan Abu Muda nyan nakeh haram jadah laknat tilah sit. Tabuh kampung ngon si Imran Pasir. Dituli Abu Muda nyan. Ya, nyan si Abu Muda nyan abih inong ditipai, abih janda ditipai, abih penggop ditipai li binatang nyan wate di balam perjuangan. Yang dia abah sejarah perjuangan Aceh Merdeka itu jijian dukun. Yang dukun citnya sonan Abu Muda haram jadah yang tipe bangsa Aceh, yang tipe urino Aceh, yang inong Aceh. Ya, nyan Abu Muda. Tengku Muda hai. Yang dihun Tengku Muda nanjih si si sonan si Imran Mata Saruk nyan ditui nyan. Yang Tengku Muda nyan ditui saboh kampung cit urung Blangkulam. Ya, nyan haram jadah bandua. Yang dua boh nyan cukup Yahudi ibut. Yang saboh urang tipe-tipe bangsa Aceh, urang pengut gop, urang pengut urang inong, urang inong gop, yang Tengku Muda si Azwar, urang Blangkulam cip, saboh krungon si Imran Pasir. Yang gara-gara awaknya dua dro, jadi tercemar nama Nisam. Nan Nisam tercemar, menancik di lon karuh lon kun. Kenapa kau lon pegah lon kun? Yang karena mengharam jadah tat buat Simran, olehnya urang ni sampih kagedupu lagi nyan perbuatan haram jadahnya hana so cegah. Ya, jadi wajar lun kun lagi nyan karena anak bajing nyan ditebar fitnah hati lun macam-macam bago. Yang wajar-wajar saja lun kena lun kun. Yang dan hana lun pernah lun kun kurung soleh, kurung malim, kurung taat hana pule lun kun. Yang lun kun nak ke antek Yahudi yang pertih sarung jero kaki penjajah Jawa. Yang ke kawaknya lun kun. Ilung hana pule lun jak kun ke bangsa Aceh hana pule. Menyo hana ka kun ke lun. Menyo hana ke tenak lun ilung hana pule ke jak tenak awak kah. Hana pule lun jak tenak bangsa Aceh. Memang lun akui. Sabi-sabi buat video lun akui. Lun tetap lun lawan kezaliman dan lun lawan pemimpin zalim dan lun lawan ulama-ulama su. Pakon lun lawan ulama su. Pakon. Karena ulama pih membiarkan mesejih lagi-laginya dan gebi suara lom ke pengkhianat yang tipe bangsa Aceh. Maka wajar saja lun kena. Gejak gabung drogeh ulama mesejih dalam partainya, dalam partai jih. Bahkan gebi suara lom. Yang minta suara lom bak rakyat. Minta gelar lomba rakyat. Menyokong ulama mengharapkan sesuatu, hana mungkin ulama yang gejak berpolitik. Hana sepatut jih ulama gejak berpolitik. Hana. Baik niat pegah Nabi masa Nabi na berpolitik nyan urung pungo pegah. Nabi ke berpolitik ke agama Allah. Hana ke hukum jih hana.
Baik salah-salah. Tapi ulama jino, ulama jino rata-rata kabur politik dalam partai PA, dalam partai PNA, dalam partainya, dalam partai di yang strategi hanas wajar. Ulama kerja ikut-ikutan lagi-laginya. Ya, hanas wajar. Karena kabur tubi-tubi di tipe bangsa Aceh lebih kurang ke 15 tahun. Hana terjadi sapu. Hana yang membahagiakan aduh bangsa Aceh. Yang ka dicok damai MOU-nya, yang ka diterima 70 kanun resam adatnya je truk bak bendera bulan bintang toh yang kali dilaksanakan lewat partai yang kali dicok damainya. Ji tolong pegah lihat. Yang toh yang hanya mentambah kesengsaraan aduh bangsa Aceh lun. Kon bermakna damainya hai sedram tuah untuk mensejahterakan urang-urang nekot. Damainya nakeh untuk menikmati pertea saya serung jaro gaki penjajah Jawanya tu kawaknya tega. Tahu ko harta awak PA nya. Tahu ko padum na harta awaknya. Padum sapo tahu ko kon hai tahu ko tak kali-kali padum na harta awaknya. Hana mu peng ni mu 200 juta sapo nya awak PA nya. Petengku je. Hana mu 200 juta sapo hana peng ino ka puluhan miliar ka ratusan miliar si dodro 4 peng mag. 4 peng mag menyekon peng bangsa Aceh lun karampok ka binatang Yahudi pali. Menanci ada sim zakir mana faram jedah nyan 4 peng mag. Yang ko anu de sim zakir mana nan. Ti Syahrin haram jedahnya. Anu de di senudon ni jihnya lontri kon hana lontri mama ya ita tri. Tak tupat gempung mai gempung ya ita tupat. 4 harta mai 4 harta ya. Menyekon harta urung don bangsa Aceh dirampok lewatnya. Jadi urung don biarkan lagi-laginya. Nelawan hai bangsa mulia, nelawan hai bangsa Aceh lun. Kon kelon yang lun pegahnya nyan harta urung don Bandung ka dinikmati leperti sarung-sarung jaro gaki penjajah. Jadi urung don hawa nelam untuk berditamong ia ne lampung urung don. Untuk dirangkai, untuk diminta suara bak urung don masyarakat mentuah. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur yang akan ukelam pu galak lagi nyam sedam tuah menyu galak dipersilahkan laju sokong laju wak PA hana pupu lom pi hana lom perle lom jak pupanyang pi menyu perle kaki laksanakan berarti ino yang tem-tem mentong sedam tuah jadi nu sabodro nu bangsa Aceh ngen mahasiswa tuntut hak Aceh tuntut kemerdekaan Aceh pinah Aceh si Malik Mahmud laknat tilah kafe mi jakrungnya yang Malik Mahmud haram jedah al-haitarnya pinah gede di muka bumi Aceh binatangnya harum di tanah Aulia tinggai yang perute ante sarung jero gaki penjajah kejit nelit kedih di muka bumi Aceh sedram tuah kon kelun pu yang lun pegahnya ilung hana perle urung drone yang nikmati di sinan di Aceh kon kelun ilun jut di sinu mentong di Kanada hana pupu yang penting bangsa Aceh lun bersenang bersejahtera bergerasakan harta hasil yang dalam muka bumi Aceh. Tanyo hasidram tuah be ikut-ikutan. Nang ru Aceh nyan bener tepu nang ru Aceh nyan di gutanyo na ke ka di publo lipang tibang. Urang drone sagai du urang drone urang Aceh bangsa mulia. Bener tepu oleh urang drone buna sadari sidram tuah nyamban ka. Nyamban ka ditekan natu akon ekonomi, ditekan natu pekerjaan urung-urung, tapi urung-urung hanan rasakan. Pengon mumada wate pemilihan awaknya, watenya kerap tolong pemilihan. Kan, kapegah haba bangai lom. Nah, keat pegah haba bangai yang putih saya dalam PA maupun PNA yang si at haba mameh ke urung-urung. Sabi, saya kata acara pilpres, pilkada, pilnyo, truk bak pil pengobui nyan awaknya na. Nyan ke awaknya yang pasti racun tikuh tapi saboh-saboh. Racun tikuh tapi saboh-saboh nak kemah mai, nak mati gede. Nabi ya Allah ya Tuhan lun berkenong corona kedih perti ante pemimpin Yahudi yang na di muka bumi Aceh. Nabi ya Allah ya Tuhan lun laknat bernabi ke corona teh ulama suhu laknat ilah yang bila pemimpin penguasa zalim ya Allah ya Tuhan lun. Nu laknat ke atih urunyan ya Allah. Preh sabuh masa. InsyaAllah bekna halangan sepuh. Pemimpin zalim akan musibah. Ulama suhu akan musibah. Preh sabuh masa. Preh sabuh masa akan dibuktikan oleh Allah. Karena but cukup menzalimi atih bangsa Aceh lun. Sangat tat menzalimi atuh bangsa Aceh lun.
Dilarang mita rateki, hanjuk pegotnyo, hanjuk pegot jih lampu koi ma ke hai perti antek Yahudi kelah. Perti antek Yahudi di senang-senang ke perut mai. Ke perut ma ke kamu senang-senang hai binatang palih kelah hana kasingki ke bangsa Aceh lun. Memang lun gasa hat ulun gasa lun. Lun tupu memang lun raja temena menyuhun timran. Cukup gasa busiknyo gasa lun. Kon ngon urung malim, kon ngon urung soleh, kon ngon urung taat yang gasalun ngon pemimpin Yahudi yang utak Yahudi yang ngon awaknya lun temena. Hanjut terpegah haba kelembutan dengan urungnya. Hanjut terpegah haba meyakni tat ngon urungnya. Hana pule. Urung tipe bangsa tekepu. Urung penghancur agama Allah tekepu. Urung perusak akidah bangsa Aceh. Kepu dia pegah haba kelembutan pun lun mudakwah andai saja lun mudakwah. Okey lun pegah haba kelembutan. Yang lun pegahnya, lun pegah je. Kan lun mudakwah. Lun hana lun mudakwah. Wajar saja lun kulawan urung zalim. Wajar saja lun kulawan pemimpin penguasa zalim yang. Wajar lun temena. Karena pakol lun temena. Karena awaknya dijajah hati bangsa lun. Maka wajar saja lun temena awaknya. Kon bermakna nanti. Oh, absi kata. Ya, memang. Lun cukup gasa urung. Super gasa lun urung. Urung cederam tu. Benar boleh urung drone. Yang lun pegahnya kon ke lun ke urung drone. Ada masjid bangsa lun merasakan hasil yang ada dalam Kuala Aceh. Baik gaduh hafai-hafai hasil melimpah. Negeri Aceh pusaka kaya hasil melimpah. Pat yang kaya hasil melimpah. Pat yang kaya hasil melimpah. Urang Aceh hak duk sagai. Hak duk. Urang Aceh di muka bumi Aceh ngan hak duk sagai. Hartai cok ligop. Kon hak milik bangsa Aceh. Andai saja negeri Aceh ngan hak milik bangsa Aceh. Maka hasil yang ada dalam muka bumi Aceh ngan atau urang Aceh. Atau urung Aceh. Maka urung Aceh hak duk sagai. Kon hak milik tanah Acehnya. Menyo andai saja lagi lun pegah sanyo. Menyo hak milik bangsa Aceh negeri Acehnya. Maka hasil yang ada dalam muka bumi Aceh atau urung Aceh. Tapi benar sadari le urung drone sedram tua. Selama dicok damai MOU-nya. Mutamah hancur. Mutamah rusak. Mutamah rilau akidah bangsa Aceh lun. Jadi purung drone ingin merasakan melimong ton truk yang akan uke dua rotuk dana otsusnya hanale sedram tua. Yan hanale dana otsusnya dua rotuk hanale sambung kontrak. Yang kontrak penjajah dua rotuk hanale dikoh dana otsusnya. Yang dua rotuknya nawaknya menyo yang inong kapaya dua bale menyo ya gagam paya di dua keduda dua rotuk. Han peteh nang jit tuha do ngona dun kaino di muka bumi Aceh. Aci ni cuba fikir cedera tua. Nerenung ke drone, nerenung. Lun han keji kun kulama. Andai saja lun kun kulama warih Nabi, lun tu kon thot punggung kadang thot babah itu biat. Yang kon kuning itu biat, hijau itu biat thot babah. Hana pu tajak kun cuba tajak kun kulama warih Nabi bah. Kulama warih satu lambiah hana pu tajak cuba tajak kun. Yang lun kun yang nak ke hibli meserban dum pertia saya dum. Ase dum. Tapi lon pegah ni ubut yatin yu mun padunggon yu kun kukul yu kun laju doa marang kepu ju doa pula bala ju. Ni kun laju ka buci. Getimong doa kaum munafik han getimong li Allah. Doa Islam munafik yang dihom kelon gehom laknat watu. Contoh ka padunggo kalun mohon doa ba Allah gepetruh. Gepetruh li Allah memang doa penyakit lun ba urung dron ba kaum jahiliah lun penyakit tapi ba Allah lun mentong sayang dekat ke Allah mentong sayang dekat ke lun Allah maha suci Allah sayang dekat mentong tiagamnya ba pih perti antek sarung jero gaki penjajah perti Islam munafik dipegah lun penyakit namun maha suci Allah golong pernah lun gelaknat di tinoi nagronyo golong pernah tapi menyoku ulama zalim ulama su kalih gebi kalih ke pedali kalih ke penyata pulam lun pegah rut daya tutung toko ulama kenong penyakit atuh ulama kanya wate siagamnya mohon doa ba Allah 2 minggu kagak petruh sabi li Allah memang hana yang hana gepetruh li Allah pu yang lun mohon doa memang gepedih dali li Allah gepedih dali li Allah jadi pu naglakna atuh li Allah sabe menyelun masalah ya Allah ya Tuhan lun laknat lam tengah lun duknya berdiut li tanuh ya Allah ya Tuhan lun menyelun masalah lun kun ku ulama warih Nabi lun hana pule lun ja hujah ulama warih Nabi hana pule lun ja caci maki kurung yang zalim kurung yang saleh
Yang pelelun caci maki nak ke antek sarung jaro gaki penjajah yang mengharapkan proposal bak pemerintah yang ke antek-anteknya. So mentong petengku umara masyarakat so mentong yang sokong antek-antek yang dalam partai PA nya ku bersama lilu. Ku bersama saban mendum duk sidro peh baju sama ratanya menyekun urung dua kanya. Jadi apa? Nah salah lun pegak. Kagedupu yang dalim pakon ulama kenang ikut. Pakon citlong berasiat menyokon mengharapkan sesuatu, menyokon mengharapkan daya budaya dibangun lom seperti penguasa zalim. Ciknya lam utak gepeng, lam utak ulama jino nyan mamandum menyotakeun kameng kan? Kameng merot, kameng jino ya. Bersih ibarat kameng ulama-ulama suhu jino ibarat kameng. Nanun tu ibarat kameng. Kameng nyan kameng cerong han dimurot nalung tho dimurot nalung penyang. Maka dipetodroi sajan penguasa maka dibila penguasa zalim. Yang kenyang kameng ulama-ulama jino kolon kameng. Lon kameng luar negro menyukun di Malik Mahmud. Usim Zakir Manaf haram jedah laknat pilahnya kan. Tapi lon kon asay ya. Kon asay yang pajuh tulung yang pajuh bangki bak penjajah hai binatang palih kalau. Lon kameng kumita. Hasil iruh dro aku kumita di sini. Menyuhana aku kerja hana ibayi li kafe di sini. Dan lon kerja kuli buruh gasa. Kon lon kerja kon dibayar le intelijen bahfi tuduhan macam-macam kelon dipegah lon nabusi urang dibayar le kafe hujah ulama nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lon hana so bayar kesiagamnya hana kafe dia bayar mi hana tak kerja hana dibayar le kafe laknat tillah tak kerja pi buruh gasa di katanya yang kon bermakna tak kerja tak poh umat Islam kon nauzubillah min zalik pesosoh gede hana ai katanya lagi-lagi nya bahfi tuduhan macam-macam bago fitnah telon yang namun tetap lun terimong dengan kesabaran lun lawan lun hujah ka hujah lun ku hujah awak kah balik kata nak lun ku nak awak kah balik ka fitnah lun ku hujah ke binatang palih kilo nyo kenyo mabusi lun bijeh lawung yo asli lawung bijeh darah Aceh asli hana menjampu ngon bijeh Jawa ngon bijeh pang tibang hana menjampu katanya asli tok darah Aceh, darah lawung katanya, darah Aceh. Kon bijeh cuma di katanya. Andai saja lun bijeh cuma, kak mendong tak banyak. Karena katanya kon bijeh cuma. Jadi lun pesampo tiga kepada cedera lun, ada masjid urung dronu, nang saboh dronu ngan mahasiswa ataupun pemuda-pemuda Aceh yang mentong setia ke perjuangan Aceh cedera lun, hayadulun yang bahagia, bun saboh dronu pinah kedih asaya munafik yang na dalam partai PA. Yang pelik datang pinah liurung drone cedera mutuah nak ke si Malik Mahmud yang darah buinya pinah ke di hati muka bumi Aceh. Zaini Abdullah pinah ke di muka bumi Aceh. Skaria Zaman pinah ke di hati muka bumi Aceh. Si Zakir Manaf haram jadah si Syahrin nanji yang kon Zakir Manaf pinah ke di muka bumi Aceh. Menyonyan kalian pinah pedro insyaallah lain mandum alih tagetuk pe tengkuni penyo pejeh bandung tagertuk pe kesidarwi jini toy darwi jini yang kidarwi jini haram jadahnya awak mekat engkut di Sri Muda yang kidarwi jini haram jadahnya yang inu kam melimpah ruah ya harta kan nanti awak mekat engkut di Sri Muda Malaysia ini ya tadu puan bajing yang pebut dia nu bajing haram jadahnya na kon hana dadri ya tadri nu bajingnya ya kon hana dadri yang purti ante yang mengaku dro ek Libya inu kabeh meroh-roh dum no kan Libya na dia Aceh sebahagian kai pelung Malaysia gede. Nya wate dia Aceh cukup sombong. Nya wate dalam partai PA wate dalam dami MOU nya lupa sombong waknya na. Kan sombong waknya ngon hibli. Yang putih Libya pu mag dia pu dro ngorung lain pi ngon tiagam dah unyo be coba hana ku tri Libya ilun hana ku ya tri panglima hana ku tri presiden ilun hana ku tri wali nangro dan hana pule ku tri ilun ulama jahiliyah hana pule ilun tri najelah ilun pegah ba yang tiga tri ilun pegah mi hana puas hati ke yang lun hujah ulama su nyan kayung doa kayu but yasin ni but yasin malam Jumaat. Ya, malam Jumaat yang penuh dengan rahmat, nyebut Yasin tiap gelung suum penggong. Suum tubuh hapusinya apa ha? Inang ronya lepi hat. Ya, nyebut doa-doa ju ni mohon doa-doa berlaknat atas lut. Pu kesau ke puah balik doanya. Pu gelon pu atas ulama jahiliyahnya. Alhamdulillah gelon pernah halun gebi penyakit li Allah di sini. Gelon pernah halun gelaknat li Allah halun di sini.
Sehat Allah, alhamdulillah sehat sebagai bila Allah di tino. Hana gelakna tak terlul li Allah. Karena maha suci Allah kedepu. So yang lun hujahnya. Itu baik dah pegah lun menghujah, tengku mendakwah jino di menghujah. Tengku mendakwah jino haram-haram jadah hadum yang dong-dong atau panggung di menghujah hadum. Petuan lun ni lun jika kulawan urung dalim. Lun kulawan wajar saja, tapi no urung mendakwah. Urung mendakwah di menghujah, disindir ke gop, pegah haba meno, pegah lau tak pengci yang tengku-tengku mendakwah jino. Yang perti mekat hayat perti pulau hadis duma, perti pulau ayat Allah duma kawaknya duma. But cukup yang Yahudi duma perti tengku mendakwah. Nah, kon hana lom pemadu. Hana lom pemandum bangsa Aceh dak ulama. Hana lom pemandum yang dong-dong bak pintu penguasa dengar berterang. Dengar besi pegah apa? Hana lon umumkan ulama. Hana lon umumkan. Yang lon umumkan nak ulama yang dong-dong bak pintu penguasanya kenyang. Kon bermakna lon caci maki seluruhan Aceh ulama hana. Mentong na dia Aceh ulama. Cuma hana tak pule katanya. Hana tak duri ulama waris Nabi le katanya. Hanta teme mak jarot. Kon lagi ulama jahiliyah jino Tamong Malaysia gede. Jak li sambut dengan kemesraan. Padahal yang sambut ulama yang tamong Malaysia yang perti apa mengok bak hotel dum Only di magam bak hotel singoh terus ulama terus tren jak mak jero. Yang keperti saya dum yang sanjung ulama dalim dum. Hanta teme sidram tuah ngon ulama waris Nabi hanta teme mak jero Hantajit mumat jero tu menyodor tu tamang kubur salah. Tatu pudro tu kesalahan. Hantajit mumat jero non ulama. Hanta tu hilam. Kon setakat gutanyo apa-apa syam jak mumat jero ngon ulama nyan kan. Kon setakat apa-apa syam jak cok selfie foto ngon ulama kan. Piu-piu le dengku. Ino ulama modern dung ino. Ulama modern surah kita pukalok. Peduk video. Peduk pegak video oleh yang upload ba YouTube. Upload ba Instagram. Upload ba Twitter. Nyan but ka ulama. Pegak peng bisnis. Ulama jamun hana tatu siram tua hana mugiban pi media-media nyan. Sosmed nyan hana gerpu hana mugiban pi. Tapi ulama jino negron. Ulama jino na Facebook, na Instagram, nyan ulama na YouTube. Nyan ulama jino. Man je ku ulama lagi nya. Ci cuba fikir dak. Bangga ke pededro ke bak umum. Nyan ulama jahiliyah jino. Bangga. Ulama jamun hanapa coba-coba lam guha gede. Lam guha kedro ge. Bijak tengapa ya mohon doa. Nyan ulama jamun ko lagi ulama jahiliyah jino. Ulama jahiliyah jino ada panggung. You pilih je. Nyan ulama jahiliyah jino. Kami kan mengharapkan sesuatu bukannya mungkin bijak bila ino penguasa zalim. Upanya mungkin bijak bila pemimpin zalim. Mungkin. Mungkin. Karena ulamanya lamu tak ge peng. Proposal lamu tak ge. Yang ulama jino. Kalau belum pegah kan. Menyo kameng merot nalung hijau. Ulama su jino. Yang nampung pi yang lun pegah. Hana lun pumum seluruh ulama Aceh hana. Cuma ante utak proposal na padum draw. Yang dong bak pintu penguasanya ke anteknya lon kun. Lon tri ulama kon hana lon tri. Lon berdasarkan wali ku ulama asyid. Berdasarkan wali lon ulama. Ulama yang pun tak dipoh di seluruh Aceh nak ke wali lon tuan. Walinya ni lon kongop. Wajar saja lon ku bila nyan wali ku. Kongop yang lon bila nyan ulama lawungan. Menancit lon bila tengku Bantagiah, menancit lon bila tengku Ahmad Dewi. So na tuntut lahir ulama asyid dalam tuah. Tona tuntut kidlong begah dia. Tona tuntut baik tak begah pelain muka keluarga awaknya hana sojak sawi. Baik dia tak begah pelain bah. Hana sedram tuah. Ada ulama jino. Pak nyangkar mah ulama. Ci yujak dia dah. Ci yujak dia ulama yang jahiliyah jino Bak kubu besi tanah habe. Ujan tho ci yujak dia. Yujak dia bak makam Syah Kuala. Yujak siat bak kubu si di Pasi di Kumbang Tanjung. Dan na ulama lain ketua lun. Ulama yang mentong, yang hanali, yang malim tak jamun. Na pedung roh. Cijak dia bak makam tengku malim ulama jinu. Ijak. Bumate hang jejak si dalam tua. Lumpuh.
Kenong lumpuh lagi Sim Zakir Manaf yang kelih dijak gede bak makam Syah Kuala. Jadi kenong lumpuh maka ulama-ulama jahiliah je noh jejak bak makam tengku-tengku malim je mu. Hang jejak tau Abu Demi. Abu Pedagrung, Abu Bayapati, Walid nu kameng landuknya. Tau apa mudi? Bang mudi mesra, ciu jak dia. Ciu jak dia menyohan lumpuh baik ke kenan lun. Baik nak kenan tiagam nyu menyohan lumpuh ciu jak dia bak makam tengku tengku di malim. Hang jejak cedram tua. Karena but ke yang kali ke pebut ke pebelo agama Allah dengan ulama-ulama jahiliyah yang lun sebut nan, ke pebelo agama Allah. Hang jejak. Bu mate ke hang jejak. Lumpuh ke menyogja. Itu bi rimung lam makam kubur urung malim menyogja. Maka hang je peto sedram tua. Man gede no tak pegah ulama. Tanya urang Aceh memang urang sayang ku ulama. Tapi yang toh ulama nu sayang. Yang toh ulama nu pu fanatik dron. Ino keberi, ino protes saya masri Bandung kau ulama ni jak pegah. Kau pegah ulama, bangka rame anak muri beraya dayah di Tanjung li penguasa tong pemimpin dalik. Nyan kau ulama ni pegah. Auzubillah min dalik. Umu pom gede yo baju. Nyo dunya kerap ake sedra mutua rame ulama jahe yang dong-dong bak pintu penguasa nyo dunya kerap ake. Nyo kita babak terakhir. Menyo perang dunia gede nyo ka. Ngadepu. Uro dudo tengok yang paling rame, yang paling pon geti alam neraka, nang rusau. Kolun. Kon urung drone. Tapi ulama suhu tengok yang pon tat geti alam neraka. Kon getanya kolun. Ulama suhu, ulama zalim, ulama jahiliyah, ulama yang publo agama Allah. Yang ku ulama-ulamanya tengok geti pon alam neraka tu. Lam neraka ho geti. Nyunan neraka lepan ho geti. Uringan pun tengok geti ya Allah. Kolun. Ilong berani berbuat dan berani bertanggung. Abusinya atuh nama ka dipegah dipetanggung jawab. Lun petanggung jawab pupui mentong yang lun pegah. Pu mentong yang lun hujah ke urang zalim, lun petanggung jawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Nyo kenyo yang pulih lun pesampo kepada cedera lun. Jadi nak mengerti urang don kan yang toh keso yang lun hujah. Baik nak fikir le urang don lun jak pumung ku lama piuh-piuh le hana lun pumung ku lama. Hana lun pumung yang lun sebut-sebut nan yang dong-dong bak pintu penguasa yang kenyang. Yang kenyan yang maksud lun pumung kon bermakna seluruhan bangsa Aceh. Hanta temai mumat cedera mutuah jaro ngon urang malim beh. Ngon sidro-dro ulama hanta jid mumat menyo getanyo urang Medina urang tak kesalahan tapebut kesalahan. Hanta jid umat jero ngon ulama. Hanta jid. Tapi ulama je no. Cik ro. Ote umat jero sigo umat jero sertur be mam yuna serbe ro ka padung ka alam plop. Upu hai taja dema waji ditun tiga. Tegolom taja haji jika na semangan. Ote to haji kana urung bersejuk. Kung kai demong peng lam kai wa modal peng tiket lam balik. Puari haji. Kon haji kon haji yang sempurna. Terus haji gede jak selfie. Ngan moden ulama. Ya. Nejak gede lalam pagar, nejak gede lalam paya, nejak gede. Benya pegah-pegah ulama ilun kutri hat ulama. Kutri hat ulama kan hana kutri bahpi lun bangsat nanggap le urang dro nu. Kutri ulama kan hana lun tri ulama. Nauzubillah min zalik hana pu tajak keun ku ulama warih nabi. Di poe di sot babah. Keun ku ulama warih nabi. Kajamun kon kagelak nan atuh lun menyo memang lun bersalah, menyo memang yang lun kunyan ku ulama warih nabi. Jadi bekna yang pegah kapreh tabuh masa gelak nak. Tahun 2014 lun hujah ulama su nyan beh. Tahun 2014 lun maju pun tahun 2010 dalam grup. Nanu pejang kan? Lun maju pun tena ulama su. Tahun 2010. Kon tahun 2000 si kurung belah yang viral nan nabusiknya kan. Tahun 2010 yang lun mulai cuma hana mantong bacut. Hana di tahun 2014 kalun serang pesot Facebook maupun sot media lain kalun serang sehingga ditebit media kelun bermacam-macam fitnah ateh lun. Toh medianya media Mudiatul Fatah tabung di mesra. You bertanggung jawab tiap yang kelih gebah fitnah hati lun. Bertanggung jawab.
Ilun kalih luncok kelembutan awai. Ngun Abu Mudi mesranya segohlom lun tenak agaknya. Kalih luncok demi Allah demi Rasulullah kalih lun sapa. Kalih lun messenger. Bak Facebook Abu Mudi mesra jamun. Kon hana, kon 3-2 go. Puluh go lun bi salum sapa. Bahkan geblok Facebook lun. Tabe-tabe geblok Facebook lun. Gehack Facebook lun. Truk bak Instagram nalun inbox. Ton 12 sigurumlah. Bek salah baduhan. Nalun inbox, nalun screenshot mentong. Geblok sit. Geblok Instagram lun hana jawaban hana balasan sepu sidram dua. Sehingga jid ke lagi nyo. Sehingga jid lagi nyo kalih lun tamong secara sopan. Secara lun anak murid lun yu petanggung jawab yang pun. Toh tengku, toh umara, toh ulama yang petebit lun dalam dayah Mudi mesra. Dan kesalahan lun. Hai kebuktikan sidram dua. Maka lun lawan fitnahnya dengan hujah. Sehingga timbul lagi nyo viral nan lun penghujah ulama. Yang berdasarkan ulama zalim mawadro kenyan Abu Mudi mesranyan yang kelih geba fitnah lun bak media. Sehingga terus kena Kanada intelijen. Nyoba intelijen lun kirim bak duta Indonesia. Nan itu boleh urang drone lun nyawang di sini sangkut. Lun teroris ISIS ketuduh li Abu Mudi mesra laknat tilah kafe bajunya. Na perle bukti bak lun nyepat. Na bukti nyepat nyoba lun nyepat nyoba ya. Cok tulis lihat ya. Nyo Gavin Morgan barokon hana lun pelemah sidram tua. Ya. Nyo ya. Gavin Morgan nyo lembui telepon. Ya. Nan kan? Ya. Nyo Gavin Morgan nyo Abu Lahab laknat tilah Mudi mesra ditui. Ya, nyo nan urung si lun. Ya. Mr. Jalil, please give me call. Ya. Berkon hana lum pelemah kartunyo. Nyo ngon tilahap Mudi mesra, kafe meja krungnya nagi bersekutu. Nyo ngon tiagamo, ngon Gavin Morgan nyo bersekutu. Berkon hana lum pelemah kartunyo. Na katrip cuma hana lum pelemah. Yang binatangnya ngon Yahudinya dimututu. Dituduh lun teroris. Ya. Juga godru le, butrang. Be ente lun nak pegah lun ba finah nyan Gavin Morgan nyo petu. Nyo lembui telepon. Kalon catat nyo na urang yang cerong bahasa Inggris, yu telepon tiga ba si Gavin Morgan nya. Na gutuskan intelijen 2 kelon kena Kanada pernah lun diinterogasi 2 jam. 2 jam lun diinterogasi li kafenya 2 jam. Lun ya pegah lun kuancam keselamatan gotnya dia Aceh. Sedangkan lun di sini dia di Kanada kibal lun ancam gotnya. Berkon hana lun pedih kartunya. Nyo lun simpan kartunya. Nyo kartunya sebagai bukti. Nyo sebagai bukti yang siasat lun sebagai teroris ISIS. Nyo kartunya. Nyo siagamnya 2 intelijen lun diinterogasi. Ubena data lun. Ubena yang lun pegot status bak Facebook cut bang hitam sukla dan bak Facebook harga mati Aceh Merdeka. Ubena status lun nyan dicok di kopi tion di pelemah di kafe laknat tilah. Ubena tuh bak yang lun laki tet gereja na. Yang status lun yang kejadian yang ditet masjid di Medan. Yang lun pegot status cukup ajaib. Ubena gereja nyan ngon bahasa Indonesia lun pegot. Yang so kopi, jak tanyong siat ba Abu Mudi mesra dan so yang kirim. Intelijen kena kelun Kanada. Lun nyawang isinom sangkut. Lun teroris dituduh li Abu Mudi mesra. Nah tinggal yang dipetren bendera panji hitam di birun. Nah tinggal siadam tuah. Yang lun ketuduh li Abu Mudi mesra. Ya pegah lun na kelompok di sini di Kanada. Ya pegah libang lahap Mudi mesranya lun di sini na senjata. Ya pegah libang lahap Mudi mesranyan lun ku ancam gotnyan keselamatan gotnyan hana terjamin gara-gara lun ke pegah. Lun hana makutupu sapu aku. Mantong na lehedro saksi udip urang Aceh di sini Kanada. Lehedro sidram tuah saksi udip di Kanada bah. Mantong na lehedro. Segohlom lun di murumpok awai di telepon bangsa Aceh. Yang bangsa Aceh nyan yang pun tiroi telepon cit iyak di karab ru. Iyak karab ru pikir so telepon nyan handi bi pegah lombak lun. Yang bak si musliadinyo han dibi pegah be yo lun. Han dibi pegah tapi bangsa Aceh dipegah bak lun di sino. Yang dipegah. Dikirim.
Ya, menjelang 3 minggu sedram tuah dikirim suratnya. Alamat lun dikirim. Kertasnya dikirim surat, nyo sagai yang nasiun. Dia telepon segera, nyopaknya. Mr. Jalil. Ya. Please give me call, Gavin. Lun cok, lun buka suratnya langsung, lun telepon si Gavinnya, lun pegah ba di pekat merumpok singoh. Singoh di pekat merumpok, lun pegah berangkat janji menyonawate jino cit. Nawate ya. Di merumpok lun. Langsung lun telepon lun pekat merumpok. Lun 2 jam diinterogasi. Alhamdulillah lun hana ditemui kesalahan. Hansip bukti pu yang fitnah lun libang lahap laknat tilah mudi mesra yang ketuduh lun teroris ISIS. Hansip bukti. Pu lun yang kafe pu goknya yang kafe. Kit lun berah lihat. Pu lun teroris. Lun is goknya teror berarti. Yang nabu mudi mesranya teror urang. Teror. Is lun urang Islam. Abu Lahab laknat tilah mudi mesranya kafe mijakrong jih teror. Maka jid ke teroris lun dituduh di sini. Yang tuduh bang Lahab laknat tilah mudi mesra. Ciu jak petamnyong tiap. Cijak temanyong tiap iu petanggung jawab tiap. Ilun peleh saboh video baik petanggung jawab dia abu mudi mesra. Yang kalau ketebar fitnah hati lun ni. Kalau pemalai lun bak media gotnya. Mudiatulfatta.com. Yang peleh lun. Tapi tuan ni nohat ceram tuah hana jawaban. Sama sekali hang gejit jawab le geba fitnah le ketuduh lun teroris bak kafe laknat tilah. Be hana tu pule urung drone. Kon hana bukti ilun na saksi udip di sini. Tet saksi udip. Kon hana. Jadi apa yang lun pegah nyobek tegan-tegan ya pegah lun kafe be. Lun hana ku sekutu dengan kafe dan hana pernah lun kuyopoh umat Islam. Tapi bang Lahab laknat. Benda tu pule urung drone sedam tuah. Lun golong pernah keputunya umat Islam bak kafe be. Lun hana ku sekutu dengan kafe bahpih lun tinggal nangro kafe di sini. Hana pele lun kujak poh umat Islam. Tapi bang Lahab laknat tilah kafe mijakrong bajingnya. Jih lun dituduh teroris di sini. Jadi so yang kafe lun pokoknya. So yang kafe. So yang undang Imam Syiah waceh cita nyong tiat babu mudi mesranya. Cita nyong tiat. So yang undang Imam Syiah Mufti Adnan dari Suriah. Cita nyong tiat. Pernah gundang Imam Syiah. Maka binatang yang bengih dat kedaulah khilafah. Yang maka di petebit media yang kongkon kena pernah dicok fatwa ba Imam Syiah le binatang Yahudi mudi mesranya. Yang bijeh minang jih yang kon asli Aceh bang Lahab mudi mesranya. Ilung merangkapan ada ni caci maki jit. Nehina lun merangkapan jit hana pupu. Bunuh tupu sawa bunuh tui sawa bang Lahab mudi mesranya kon bijeh asli Aceh. Yang bijeh minang jih. Bijeh minang, nanti tupu bijeh minang. Bijeh minang yang menetap di Aceh. Kon bijeh asli Aceh binatangnya. Maka tegar hati tebar fitnah. Macam-macam mote tekalon berita haji pu dakwah haji nah. Hai tamong lah mulai akai tu. Letat silah. Letat kias ote bergaba. Tok bak taubat ngempeng tabu-tabu pijit. Tok bak riba jit tapuhan. Tok blow barang online pijit. Pekagepap magehnya. Yang saya nyan kon tiap ton mengento motor yang ulama jamun hana ulama jamun ngon panyot tem ngon gitu mebut kedo ulama jahiliah jino panena lam tak peng le no murid le lagi le customer le peng ulama jahiliah hadum ya pegah ulama kena balun menyo hana puah hati ne menyo hana puah hati yang lagi lun pegah saknyo kong kai leh niyo but yasin niyo khun doa Fatihah niyo khun penan ayat-ayat kursi. Menyohan sep ayat kursi ni tamah lam ayat-ayat meja. Suung punggung ngobsinya. Nyan be tuo. Petruh ba ulama. Ada mejipi ulama zalim nyan begunonton video lu nak sadar ge becut. Nak sadar ge becut be kejap ulama dro. Ino na yang ulama yang pegah dro ge ulama. Tapi ke. Dro tu dia pegah ulama. Alah halim bin bangai kelo. Ta pegah tu yang poh ulama Aceh, urang Aceh. Bah pehan di poh ulama jahiliahnya menyo dinanggro daulah khilafah kajamun ke kai koh. Yang menyo dinanggro daulah khilafah yang betul-betul nanggro Syam di deh. Yang ulama jahiliah lagi nyan kajamun di Rupang hai kebah. Handi kebah ulama zalim cedera mutuah ada pu barang kepu jin pegah hai kebah. Karena berdasarkan na dalam hadis ulamanya. Kon hana
Ya ulama droga, ulama pekong hukum berhalakon hukum Allah yang diterapkan. Tak pegah ulama haum. Bangai klo tulodo, baik fanatik buta di katanya, baik ikut-ikutan. Ikut ulama yang betul-betul ulama yang taat kepada Allah, ulama yang menjunjung tinggi. Ada hukum. Yang ulama tak ikut, baik tak ikut ulama su, tak ikut perti pekong kanot budung, perti utak proposal dum. Maka kong awak PA sokongan dari dat bak ulama. Maka kong awak PNA awak sokongan dari ulama Syed. Maka hambat Aceh hambat hanggebi merdeka lomli Allah. Kenapa kot? Nanti kot? Kena but ulama zalim. Kena but gam-gam pengkhianat yang kau menyerah dro. Sokongan hanggebi mu perang ulama jinom. Tidak kena pegau perang hanggebi mu perang. Hanggebi mu perang talawan kafe berhalanya hanggebi. Yog mati. Yog ha menumpuk proposal, yog ha menumpuk sanjungan, yog ha menumpuk tata ulama jino. Pun apa hati ni hotel long pegah harinya. Kelun murang kapu jin khun hana pupu. Adaan pegah lun kafe, namun ni lun syahadat urung don mentong timang syahadat lun. Menyo syahadat drone sembah, lun hana lun sembah. Lun ibadah menyo nit lam syahadat lun. Man ya pegah lun kafe. Berhaiban berusaha kelih lun musyahadat digo berusaha kan? Lun puno kiban cara nit syahadat. Nempom kan? Jadi baik sembarangan ya kafe abusi. Abusi nyo kedua ungsi malin dat entong. Malin dat. Ilong ungsi ku meninggal dalam masjid ungsi agam ku. Ungsi agam lun meninggal dalam masjid. Mak lun yang inong meninggal malam Jumat. Ulun malin ungsi lun, kedua ungsi lun. Lam gle lam utun tek tok menyo kedengar azan menyo kedengar azan luhur tetap gua kedih bak masjid gak sembayang. Yang urung si lun. Jadi baik sembarangan urung drone ni pegah-pegah menyo hana ulama hana so penikah kedua urung si piu-piu le dengku. Urung si lun ulama waris satu lambia, ulama waris nabi yang penikah kedua urung si lun. Pakol lun pegah menang karena abu tu yang urung si lun yang ulama tua yang nanggap di urung drone ulama karismatik ni pegah. Mentang malay murung si lon tang. Mentang tuha urung si lon tang nabu tening ataupun nabu kutakrunya. Nanti teman toke ke bua. Teman toke ke bua awak poh bang Aceh. Ya yu jak boh kifaya. Taboh nyong bang Aceh tertuh boh henta. Tun di gunung lapan kem semuanya tragedi. Kira boh ya. Taboh nyong tertuh boh henta. Kita nyong dia babu kutakruang. Tau yang pertama phone ke pasu Aceh. Kita nyong dia babu kutakruang. Tau yang paju phone peng dana peng bak Trisno. So, kita nyong dia. Nyo kupukar rahasia abu dagrung mecut. Yang luki matanya, payah mati ulama-ulama zalim. Ulama-ulama zalim payah han mati. Kon dusta lun pegah. Nyo ulama-ulama yang taat kepada Allah, sakit bacu gecok di Allah. Ulama-ulama jahiliyah jino panena, sakit bacu puplung. Tengok tak pegah video live tengok na ulun telefon. Jadi nyo yang boleh lun pegah. Nyo ulama jahiliyah payah hat mati si dalam tua. Payah hat. Jika bi panjang umui kena desa jahit ham dong. Perti paju peng harum dum. Pegah ber tauhid. Ino yang ber tauhid hang gejit marit pekong hukum po Allah. Yang bertasawuf dipejuh hukum agama Allah. Menancit yang berfikah di merupah harta anak bangsa. Kenyataan. Memangnya kenyataan. Yang toh ulama tidro ulama yang dong-dong bak pintu pengusaha yang pegah harum demokrasi, harum Pancasila anak. Ciklong jawab dia. Baik pegah ulama-ulamanya ulama je. Hana mu pucap ulama. Kayu mohon doa ba ulama ke ba? Nyo yang pelih buci pusampo je dalam doa. Terima kasih beredat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu menak ka buci dipersilakan tu menak laju ana pupu ba.